What about you? Yeah, I'm great. Yeah. How's the weather there? Mm, the weather better than yesterday. Is it rainy? Yeah, it's rainy. Rainy all day? Yeah, almost all day. Almost all day. Okay. For today, the topic is friends. This the question for part one. Do you have a lot of friends? And you will have 1 until 2 minutes to prepare and 4 until 5 minutes of talking time. Yeah. Number one, do you have a lot of friends? Number two, how often do you see your friends? Number three, is there anything special about your friends? And number four, for how long do you know them? Boleh disiapkan dulu ya jawabannya. 1 Yeah. sampai 2 menit ya sebelum kita masuk ke conversation.
Okay, Miss. Okay, very good job. Okay. Do you have a lot of friends? Yes, I do have a lot of friends. Unfortunately, the most friends I have is guy friends, then girls friends. You should say male friends. Oh yeah, okay. Male, male. Bukan girls Okay. ya, tapi female. Yep. Kalau girls kan lebih mostly kayak anak-anak kecil ya. Oh, yeah. Anak Okay. kecil, girls. Okay, would you continue? Diteruskan. Terus next, Ya. how often do you see your friends? I do often. I do often seeing my friends like Mm-mm. twice a week, but sometimes once one time a week. One time atau once time? Once time. Kalau once itu once a week Oh atau iya. one one time a week. Oh berarti one time a week bisa, Time Miss? a week bisa atau once Once a week. in a week. Once in a week. Okay, one. Berarti I do often seeing my friends like twice a week, but sometimes one time a week. One time With a week. one time a Okay? week with different friends. Like example, this week I met my senior high school friends, and then the next day with my uni friends. Ya. Selanjutnya number 3. Is there anything special about your friends? Anything special about my friends is when we see each other, we always talk about different topic, like Mhm. always new topic we have to sharing, and also um and also um
Oh, we switch the gift sometimes, Apa? Sorry? like small gift. Oh, small gift. Sometimes us, Share a small gift. yeah, share a Sharing. small. Ya, selanjutnya. And for how long do you know them? Um, it's since I was in senior high school. It's like six, almost 8 years. 8 years. Yeah, 8 years or maybe more Mm-hmm. in 8 years. Okay. So you've been friends with you've been know them, your friends, for about 8 years. 8 years, yeah. Okay, so we continue. This is part 2. Yeah, we have a monologue. Sorry, bukan monologue. Yeah, you have to prepare your monologue. This is for part 2, individual long term with them or topic friends. Yeah. Describe your friend and you should say who is he or she, when did you meet, and why is he or she close to you. And you should also say what do you like from your friend the most. Apa yang paling kamu sukai dari teman kamu?
Okay, you can start now. Okay. Yeah. Who is my friend is she, and Who is she? oh Who is she? my one of my friends is she. Name is Chitra. Citra, she, yeah. Yeah, she. Mhm. She's my childhood friend, and our house is really close. Yeah, childhood. Yeah. Yeah, childhood. Mhm. I met her when I was in Sunday school. Mhm. Sunday school. We were in the same class, and we always talk together. Oh, so did you meet on Sunday school? Yep, Sunday school. Jadi kalian bertemunya di Sunday school ya? Yep, Sunday school. Okay. Why is she close to you? Because we always together, and our house is really close, and we are in the same class Yeah, we have same in the or Sunday similar school. interests. Yeah. We have similar interests. Yeah, that's why we close to each other. Okay, and yeah, you can also say like this. Yeah. I would like to talk about my friends. Her name is siapa? Tadi namanya siapa? Oh yeah. Citra. Siapa? Citra. Yeah. I would say that she's my best friend, but I would rather call him a good friend of mine. I met her when did you first time met each other? On Sunday school. Yeah, 8 years ago. Yeah, on 8 years ago. And it turned out that we were have the same interests, and that's why we are so close. And our house next to each other, ya, sampingan. And she's the sweetest person. Bisa ditambahkan juga sebagai adjective ya, kata keterangan. She's the sweetest person I've ever met. Bisa ditambahkan apa, misalnya dia baik, dia pintar, dia caring, dia lucu. Apa itu dalam bahasa Inggris? Jadi she's smart, suka Yeah. membantu, misalnya helpful, Yep. caring, funny, good looking, cantik nggak? Yep. Manis. Ya. Ya, aku And ada we tambahan have di bawahnya. Kayak and we we have always hang out together, support each other, kayak hmm, gitu. Support, helpful, and patient. yeah, we have the same passion, and we have a lot of Kalau aku bilang common. sabar, itu apa, Miss? Apa? Guys, sabar. Patience, patient, 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 patience. patient ya, punya patient. Itu Oke. mirip tulis apa? Cara bacanya mirip sama patient yang pasien. Oke. Sama ya, Pasien apa mirip-mirip. pasien? Kalau Patient, pasien apa? Patient patient, sabar. sama ini. Cara bacanya mirip sama sabar sama pasien kan? Iya, patient. Iya. Sabar atau pasien? Miss, bedanya patien sama patien pakai CE apa, Miss? Pasien C, pasien fetish Kan apa tuh? sama-sama sabar ya, Miss? Hmm, kesabaran. Kalau yang pasiennya pakai C. Oh, Kalau kalau yang pakai ini kesabaran. Kalau patient ini artinya sabar. Oke. And ya, yang terakhirnya
and say what do you like from your best friend, from your friend the most. What do you like from your friend the most thing? Um, Hal apa yang kamu paling suka nih dari teman kamu ini? yang the most I like from my friends just I like because about her patience, her patience. yeah, patience, Mm-mm. and also caring. She's Caring. so, yep, and 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 apalagi itu sih. soalnya funny. Is she fun? Yeah, yeah. Helpful? Oh, okay. Yeah, yeah. Funny and so Mm. kind. Witty. Do you know what meaning of witty? Witty apa Yeah. witty? No, Dia tuh lucu. Lucunya tapi kayak misalnya lucunya tuh kayak gimana ya? Witty. lucu. Witty itu kayak bukan lucu ya, tapi cerdas. Ah, wait. Witty itu kayak sarkasme gitu ya. Olok-oloknya cerdas. Fun, fun gimana ya? Kalau sarkasme itu kayak gimana? Ya, Sarkas. lucu-lucu tapi sarkasme. Ya enggak? Yang lucu Witty, tapi sarkasme gitu ya, cerdas jadi. cerdas. Cerdasnya itu suka melucu gitu loh. Melucunya tuh beda sama fun atau apa. Ini witty. Hmm. Atau bisa juga kalau witty remark. Witty remark ini artinya komentar cerdas. Apa? Komentar cerdas. Oh, witty remark. Komentar yang cerdas. Witty. Witty person, orang cerdas. Ya, witty. Oke, selanjutnya part 3. Ya, we have the topic here for friends for part 3. This is two-way discussion. Do you think friendship is important nowadays? And what do you think is the best time to get new friends? Is it important to stay in touch with your best friend throughout the years? Throughout, apa artinya throughout? Hmm. Throughout-nya artinya selama ya. Lama. Ya menurut kamu ya pertemanan itu penting nggak untuk sekarang ini? Ya, kemudian apa yang kamu pikirkan waktu terbaik untuk mendapatkan teman baru? Ya, dan apakah penting ya untuk menjaga komunikasi dengan temanmu hmm, throughout the years, maksudnya selama ya bertahun-tahun gitu.
Okay. You want to start now? Okay, Miss. Okay. You can start now. Do you think friendship is important nowadays? Yeah, it's important. Important. Why? Because Because aku jawabnya ya it's really important because we are all human, so we need to keep the friendship like to help each other. Jadi benar-benar butuh untuk ya, menolong satu sama lain. Itu ya bisa kan? bisa ya. Ya. Ya, kamu juga bisa menjawab seperti ini ya. Yes, certainly. Yeah, without my friends, I'd be very sad and lonely. But Oh ya. they cheer me up and help in every way possible. Kemudian, of course, ya, relationships have their ups and downs. Do you know what the meaning of up and down? Ups and down. Tahu nggak artinya apa nih ups and down? Pernah dengar tapi lupa, Miss. Artinya ada suka, ada duka ya. Ada suka dan duka. Namanya pertemanan, kita ada suka dan duka. But we should definitely not to lose touch with our friends. Seperti ini ya. Yes, certainly. Without my friends, I'd be very sad and bored. Okay, for number 2. Okay, for number 2. What do you think is the best time to get new friends? Menurutmu kapan nih waktu terbaik untuk mendapatkan teman baru? Coba kalau aku jawab Indonesia, Miss, kalau misalkan saya lagi nggak ngerasa di momen teman yang kita udah milikin itu kayak toksik gitu loh, Miss. Gimana jawabnya? Gimana? Aku kan ini kan tadi pertanyaannya kapan waktu terbaik untuk dapetin teman baru ya, Mas. Kalau tadi aku mau jawab waktu terbaik tuh ketika kita udah ngerasa toksik di teman yang lama gitu loh, Miss. Yeah. The best time To get new friends when we not feeling we're not feeling good. Feeling toxic. not feeling good or not feeling toxic? Feeling toxic. Sebenarnya sama aja, Miss. Ya kan, Miss? Nggak beda jauh ya. Feeling toxic, nggak, we're not feeling good sama aja toxic ya, Miss. Not feeling toxic in friendship. Yep, in friendship. So I think it's the best.
So that And would also be misalkan nggak ada perkembangan gitu loh, Miss. Kan biasa kalau kita berteman kan biasa kita lihat ada oh gini-gini doang ya pertemuan gitu. Misalkan ada yang kasih buat kita tuh jadi lebih membawa hal-hal positif gitu. seperti itu. Ya kalau Okay, itu so first time. what do So you think? Jadi gimana? So oh wait, the best time to get new friends when we're not feeling toxic. We're not feeling toxic. When we are feeling toxic harusnya Miss. when you're feeling toxic, Ya, when I'm feeling toxic, when feeling. friendship ya, pertemanan. Best time to get new friends when you're not feeling toxic in friendship. Jadi ya, apa? Not feeling toxic in friendship. Waktu terbaik untuk mendapatkan teman baru adalah ketika kamu tidak merasa toxic dalam pertemanan. When you're not feeling toxic. And itu Jadi kalau feeling toxic, kamu akan keluar gitu. terus Mencari enggak teman Miss, baru. itu kayak misalkan gak ada perkembangan apa ya Miss? Jadi kan maksudnya selama berteman tuh kita pasti ada ngerasa oh gue sama teman dia tuh kan pasti kita kalau misalkan emang kalau kita udah tahu modelannya tuh udah kita udah punya perasaan gitu oh nggak bakal berkembang nih temenan kita ya udah otomatis kan kayak ada tuh istilah kata apa cut off gitu ya Miss. Cut off. Iya jadi pertemanan Kalau yang merasa gimana kalimatnya Miss? Bentar, Miss. kalau cut off itu artinya kalau di bahasa finance ya, aku taunya bahasa finance. Aku nggak ngerti tahu lagi kalau yang lain. Biasa finance cut off itu kan tenggat waktu ya, tenggat Hmm. waktu. Hmm. Biasanya digunakan di istilah finance. Hmm. Jadi kalau misalnya kita mau masukin invoice, Oh, oke. ya, masukin invoice itu ada tanggal cut off date ya, cut off Oh, date. Jadi cut off itu hari terakhir diterima invoice-nya itu adalah cut off date. Kalau tidak ada perkembangan di sini bisa pakai no development. Karena oh no. development artinya perkembangan. Oke, no develop. Jadi yang tahu aku sih kalau cut off itu biasanya dipakai dalam bahasa finance. Oh, Cut off. Artinya itu ya tadi tanggal terakhir diterimanya invoice. oke. Artinya bukan memotong ya. Cut off. Jadi dia termasuk frasa. Jadi dia bisa terdiri dari dua. Ini tidak ada subjek dan tidak ada kalimat karena kan kalau apa namanya kalimat itu kan terdiri dari subjek, ada objeknya, ada predikatnya, ya dia bisa. Jadi kalau seperti ini dia termasuk cut off. Oh, oke. Cut off itu termasuk phrasal verb, bisa juga sebagai frase. Frase ya, phrasal verb itu kan dari frase. Okay. The last one, is it important to stay in touch with your best friend throughout the years? Is it important? Yeah, Menjaga pertemanan selama bertahun-tahun. it's really important when What? when you feel good with that friends and make you kalau misalnya membuat kamu berkembang gitu, Miss. Terus Berkembang dalam hal apa? misalkan dalam pola pikir, dalam bertingkah laku gitu loh, Miss. Maksudnya sifatnya gitu. Maksudnya jadi lebih positif gitu loh, Miss. Berkembang itu develop. Oh, sama ya sama yang tadi ya, Miss. Tadi, Develop. yang satu in development. Oh iya ya. Ya. Berarti Atau pakai growing. it's really important to stay in touch with best Atau friends. bisa juga
grow together Grow together. artinya berkembang bersama. Kalau past tense jadi dirubah jadi grew together. Grow together. Ya. It's important to stay in touch with your friends. Yes, to good. Selama long bersama. Kalau aku bilang and to get tadi apa ya? Oh, mendapatkan hal-hal yang positif. Mendapatkan To get get to get positive things. positive thing, ya. To get positive things in your life, in life. Ya. But In a everyone life, ya, Miss. In in life. oh, in life. Apa, Miss? But everyone can change. Everyone can change. Semua orang bisa berubah ya. Yep. Iya. So it's important ya, not to lose touch with, ya, not to lose touch apa artinya? Lose touch with, artinya apa? Sama kan kayak keep in touch. Hilang. Ah, Ya, keep in touch artinya apa? keep in touch. Aduh, Indonesia apa ya, Miss? Keep Tetap ah berkirim tetap kabar ya, tetap berkabar, ada komunikasi gitu ya, Miss. tetap menjaga komunikasi. Ya. Kalau lose touch with, Lose touch. Lose touch. hilang komunikasinya ya. Oh iya, lose hilang ya. Ya, lose itu hilang. Your friends. Ya. Kemudian friends, everyone can change, and even close friends can drift apart. Drift apart ini apa artinya? Drift apart. Drift apart apa? Part drift. Enggak tahu, baru dengar, Miss. Baru dengar. Iya, drift. Jauh. Menjauh. Ah, menjauh. Jadi teman itu juga kan bisa menjauh. Oh, berarti kalau untuk buat kalimat sama aja, Miss, berarti. Important to stay in touch. Ya, kayak misalnya and even close friend Can could drift apart. drift Could. atau can drift apart. Kalau misalkan pakai could itu harus pakai be lagi ya, Miss. Kayak even close friends could be drift apart. Apa Kalau could could doang? be itu kan masuknya pengandaian. Oh, berarti could doang. Can aja itu. Can Oke. itu kan artinya bisa. Ya. Berarti and even. Not to lose touch itu untuk tidak kehilangan kontak, tetap berkirim kabar. Not to lose touch. Tapi kalau lose touch with, not to lose touch, kehilangan kabar. Kalau di sini pakainya not to lose touch, untuk tidak, not to lose touch, untuk tidak. Ya, kemudian vocabulary lain yang bisa digunakan ya dalam friendship seperti ini itu adalah kamu tahu ini enggak? Ya, sebentar. Terus dulu. Ya.
We've been, sebentar. Fair weather friends. Artinya apa nih? Fair, Fair fair, adil. weather friends. Artinya apa? Fair, adil. Weather Weather, cuaca, Miss. friends. Teman. Jadi artinya apa? In conclusion, teman cuaca adil. Hah? Ini Itu maksudnya artinya apa? teman yang adanya tuh pas kita lagi senang aja. Teman yang Oh, oke. adanya tuh pas kita lagi senang. Pas lagi susah, dia kemana? Dia hilang. Yaitu Oh, disebut fair weather friends. Kalau ini apa nih? We've been through thick and thin together. Tahu nggak artinya apa? oh. Enggak, Miss. Cuma saya nangkapnya pas lagi berada sama nggak berada. Hah? Iya nggak Ya, sih, Miss? melewati suka duka bersama-sama. Oh, take and melewati sekali. Ya, thick and thin. Thick and thin ini suka duka. Ini seperti idiom ya. Kemudian a lot of common. Artinya apa? A lot of common. Kayak pernah dengar tapi apa ya? Artinya apa? A lot. Banyak kesamaan. Ya, banyak kesamaan. Kita banyak kesamaan. Atau bisa diganti dengan we have similarities. Sama, similar ya. Oke. Miss, kalau bedanya a lot yang digabung sama a lot, aku karena suka masih bingung. Oke. Kayak, Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? sini belum sih, Miss. Ya cukup ya. Iya. Cuma di luar itu aja tadi karena ingat a lot, a lot. Hmm. Nih karena aku masih suka bingung bedain a lot. Penggunaannya tuh kapan ya? A lot A lot, dipisah sama a lot digabung. Kan ada tuh mana? Miss yang a lot. A lot A lot, digabung kayak gini. a lot. Iya, Sama a lot of ini. iya. Aku kadang suka kebalik. Kalimatnya apa? Contoh kalimatnya apa? Hmm, nggak ingat lagi waktu itu aku karena lihat film apa ya kalimatnya. Pokoknya waktu itu ada perbandingan dia pakai a lot sama a lot of. Nah, A aku lot. tuh bingungnya penggunaan tuh yang kapan dipakainya pas a lot, kapan pakainya a lot of gitu. Karena suka kebalik, Miss. Misal kayak aku buat kalimat eh ah, misalkan Kalau yang aku tahu ya a lot itu memang harusnya dipisah ya. A lot of. ya, Seperti yang di oh, bawah. Nah, ini penggunaannya untuk kata benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung sama dua-duanya. oke. Bisa untuk keduanya. Ya, jadi kalau misalnya kamu misalnya mau bilang apa? Misalnya contohnya ya, we bought, nah, we bought a lot of pencils.
for exam. Oke. Ini ya. Kami membeli banyak pensil untuk ujian. Ya. Selanjutnya a lot. Ya misalnya I like you a lot. Aku suka banget sama kamu kan? I like you A lot. a lot. Oh iya ya. Oh berarti a lot yang digabung itu nggak ada, Miss? Nggak ada. Apa itu kayak bahasa slang gitu ya, Miss? Apa enggak, Miss? Enggak sih ya. Oh, Enggak ada. Jadi adanya itu yang ini ya. A lot of, a lot of, lots of, dan a lot. Kayak gini. kalau yang bedanya gimana, Miss? Lots. Kalau yang lots of sama lot. Nah, Rin. Lot. Lot. Kalau yang ini, Kan sama-sama banyak gitu kan ucapannya, Miss. hmm. Jadi a lot of dan lots of itu diletakkan sebelum kata benda atau noun ya. Sama artinya bisa pakai dua-duanya. Mau pakai a lot of atau lots of bisa. Misalnya tadi ya, I need a lot of atau lots of sama aja time to think gitu. Oh, Aku oke. butuh banyak waktu untuk berpikir. Sama aja artinya. So, misalnya he has a lot of friends in Medan. Di sini bisa pakai he has a lot of atau lots of friends in Medan. Oke. Nah, kalau lot, bentar, itu kan tadi sama ya, jadi artinya a lot dan lot of dan lots of itu sama. Nah, kalau lot itu biasanya ya penggunaannya jauh berbeda dengan a lot of dan lots of. Ya, artinya adalah a lot itu artinya sekali, sangat, banget. Ya, itu adalah a lot. Misalnya I like you a lot. Aku suka banget sama kamu. I Oke. like you a lot. Lot. Oke. We ate a lot today. Kami makan banyak hari ini. They don't come here a lot. Mereka tidak sering Tidak. datang ke sini. Ya, atau jarang datang ke sini. Oh, oke. Ya, jadi beda kan? Iya. Jadi kalau lots, yang tadi ya lots ini, a lot Lot. of dan lots of, itu bisa dua-duanya Oh, digunakan untuk kata benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. oke. Keduanya Berarti sama ya. penempatannya doang itu ya, Miss? Keduanya sama, jadi nggak memiliki perbedaan. Oke. Jadi kalau lots of itu dia lebih informal, casual, lebih santai dibanding a lot of. Jadi yang ini casual, yang ini formal. Itu aja bedanya ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Oh, udah, Miss. Oke. Oke, kalau gitu kita ketemu lagi besok ya, Kak. Oke. Oke, Miss, maaf. Kayak besok aku nggak bisa ada acara keluarga karena si kakak kan lagi ngumpul. Karena si Oke. kakak besok ulang tahun, Miss. Mau diganti kapan? Em, kalau besok siang bisa nggak ya, Miss? Jam Jadi berapa? kan aku acaranya sore kan. Takutnya Hmm, sampai malam. Jam Jadi kalau berapa? siang jam 2-an mungkin ya. Jam 2 sebentar. Apakah bisa, Miss? Atau Boleh 3? ya, jadwalnya dulu bentar. Ya, Besok. jam 2 atau jam 3. Hmm. Jam 2, jam 3 aja gimana? Oke, boleh jam 3. Oke.
Nanti Oke. linknya sama ya, sama yang kemarin diganti jam aja. Oke, Thank you thank so you. much, Kak Priscilla. See you tomorrow. Bye. Have a good night.